Je vous ai dit, Joseph a dit à ses frères, Ich habe allez gesagt, dire à mon Josef père, sagte zu seinen Brüdern, geht und sagt meinem Vater racontez-lui ma gloire und ici en erzählt Égypte. ihm von meiner Ça veut dire, Herrlichkeit. parlez-lui de Das comment bedeutet, erzählt ihm je suis devenu grand, puissant davon, wie et groß, riche. mächtig und reich ich geworden bin. C'est ma gloire. Das ist meine Herrlichkeit. Alléluia. Amen. Et je vous ai dit, je vous ai Ich habe parlé euch d'Abraham. gesagt, ich habe über Abraham gesprochen. Dieu a dit, je te rendrai Gott grand. sagte, ich werde dich groß machen. Je rendrai ton nom Ich grand. werde deinen Namen groß Ça veut dire, machen. je vais donner du Das poids bedeutet, ich werde dir, à ton nom. ich werde deinem Namen Herrlichkeit geben. Ça veut dire, je te donnerai Das de la bedeutet, ich richesse. werde dir Reichtum geben. Alléluia. Amen. Je suis en train de voler rapidement. Ich bin dabei, schnell Par darüber rapport zu au message fliegen, d'hier. bezüglich der Nachricht von gestern. Et la Bible nous donne des Und die versets. Bibel gibt uns auch Verse. La Bible dit, Die Abraham Bibel sagt, Abraham était devenu très riche wurde sehr reich. en troupeaux, Mit Herden, en argent, mit Geld, en or. mit Gold. Ce sont des versets dans la Bible. Das sind die Verse in der Bibel. Abraham, Abraham. la gloire dont Dieu lui parlait Die Herrlichkeit, von der Gott zu était ihm aussi sprach, de la richesse. war auch Reichtum. C'est pourquoi les gens qui n'aiment pas la richesse, Deshalb ou die Menschen, die les Reichtum nicht pasteurs aiment mögen, la ach, die richesse, Pastoren lieben Reichtum. la richesse c'est de Dieu. Reichtum ist Et von Gott. Dieu veut que nous soyons riches. Und Gott möchte, dass wir reich Dieu sind. veut que tu sois Gott riche. möchte, dass du Et reich Dieu te bist. rendra Und riche. Gott wird dich Amen. reich machen. Que les richesses des nations viennent Dass dans das ta main. Reichtum der Amen. Nationen in deine Amen. Hände kommt. Amen. Abraham était riche. Abraham war Si reich. c'était un péché, Dieu n'allait pas Wenn lui es donner la eine Sünde richesse. wäre, hätte Gott ihm nicht den Reichtum gegeben. Abraham était devenu riche Abraham war reich. en troupeau. Mit À Herden. l'époque, on Zu mesurait der la richesse Zeit- avec les troupeaux. Hat man den Reichtum eines Menschen anhand seiner Herde gesehen. Aujourd'hui, on peut dire qu'il avait Heute kann man sagen, des carrés miniers, il avait des mines. hatte sehr viele, Ce qui représente la richesse dass das aujourd'hui. Reichtum heute repräsentiert. Il avait de l'or, il avait Hatte l'argent. Geld, hatte Gold. Et même son fils, Und selbst sein Sohn, Isaac, Isaac, la Bible dit, die Bibel sagt, Isaac, Isaac il est devenu riche, wurde reich, virgule. Komma, Il alla en s'enrichissant de plus en plus, und wurde immer reicher, virgule, Komma, jusqu'à devenir fort Et riche. bis Hey! am reichesten wurde. Quelle richesse! Was für ein Reichtum. Comme disent les Ivoiriens, une Wie- richesse insolente. Une richesse à couper le souffle. Ein Reichtum, das Schnappatmungen produziert. Je répète, c'est un verset dans la Ich wiederhole, Bible. das ist ein Vers in der Bibel. On ne va pas lire parce que je survole. Wir werden es nicht Si tu as lesen, weil ich besoin werde de schnell tous ces versets überfliegen. que Wenn je du all donne, diese viens me Verse voir à la brauchst, fin. dann kommen sie mich am Ende. Isaac devint Isaac riche, wurde reich, virgule. Komma, Il alla en s'enrichissant de plus en plus, wurde immer und immer reicher, virgule, Komma, jusqu'à devenir Devenir fort fort et riche. riche. bis am reichesten war. Et on parle de Jacob. Und man Donc, spricht dann über Jakob, Abraham, also Abraham, Isaac Isaac et Jacob. und Jakob. Jacob lui aussi. Jakob, Il y a un auch. verset qui Es dit, gibt ein Vers, der il sagt, est devenu de plus en plus riche. wurde immer und immer reicher. Dieu d'Abraham, Der Gott von Abraham, d'Isaac von Isaac et de de Jacob. Jacob. von Jakob. Tu es aussi notre Du Dieu. bist Amen. auch unser Gott. Donc, Donc, Also, oh my God, I clap pour le- Aïe, 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 aïe. Donc, also, si Dieu a fait ça pour wenn Abraham, Gott das für Abraham getan Isaac, hat, für Isaac Jacob, und für Jakob, virgule, Komma, nous aussi, wir auch, par Jésus, durch Jesus, nous sommes devenus sind fils d'Abraham. Abraham. geworden zu Ça veut dire Söhnen qu'on von doit aussi Abraham. hériter de la Das même bedeutet, bénédiction, wir pasteur. erben auch denselben Segen. Et donc, j'appelle la richesse. Also rufe ich den Amen. Reichtum. J'appelle la Ich richesse. rufe den Reichtum. Ah, si tu es fils et fille d'Abraham, Wenn du Sohn appelle la und Tochter von richesse. Abraham bist, rufe den la Reichtum. richesse. Dis après moi, hey Sag nach Yahweh, mir, Hey, hey Yahweh, hey Yahweh, Hey, Yahweh. hey Yahweh, là c'est un cri. Dieses Und Ey Yahweh ist ein souviens-toi de Schrei. nous. Sag, erinnere dich an mich. Il y a de telles visions qui ont besoin Es gibt d'argent. manche Visionen, Oh die my brauchen God. Geld. Il y a des gens qui jouent avec Es la gibt richesse, Pasteur Menschen, die Blaise. spielen mit dem Ils Reichtum, ne- Pastor Tellement Blaise. ça les gratte, ils ne savent même plus quoi faire Da ist sie avec so sehr l'argent. kratzt, wissen sie nicht mal, was sie tun sollen mit diesem Alors que Geld. l'œuvre de Dieu a besoin Obwohl de das ça. Werk Gottes das braucht. Non. Nein. Dis non. Sag nein. Non. Nein. Je
Ich Je refuse. Je refuse la pauvreté. Ich Je verweigere refuse oder la lehne Je die refuse la ab. médiocrité. Ich lehne Je refuse la Durchschnittlichkeit ab. médiocrité. Ah! Des versets comme ça doit nous révolter. Solche Verse müssen uns revoltieren. C'est notre droit. Das ist unser Recht. Jésus a vu une femme qui était courbée. Jesus hat eine Frau gesehen, Jésus a dit, die cette femme ne peut pas gekrümmt rester war. comme ça. Und Jesus sagte, diese Frau kann nicht so Pourquoi? bleiben. Warum? Parce qu'elle est la fille Weil sie die d'Abraham. Tochter von Abraham ist. Jésus a dit une fille Jesus hat gesagt, d'Abraham. eine Tochter von Abraham. Vous ne connaissez pas la valeur d'Abraham. Ihr kennt den Wert von Moi, Abraham Jésus, nicht. je connais la Ich, valeur Jesus, d'Abraham. kenne den Wert von Abraham. Alors une fille, un fils d'Abraham ne peut pas rester dans des Also ein conditions Sohn comme ça. oder eine Tochter von Abraham Alors kann nicht in Jésus solchen lui a Konditionen dit, bleiben. Also sagte Jesus zu Femme, ihr, Frau, tu es délivrée de ton du bist infirmité. befreit À von deiner l'instant, Einschränkung. le dos qui était comme ça Und der Rücken, der a fait gekrümmt war cric, il s'est redressé. und wurde direkt wieder gerade. Wow. Pourquoi? Warum? Parce qu'elle est la fille d'Abraham. Weil sie die Amen. Tochter Abrahams ist. Oh my God. Mein Gott. Parce que tu es le fils Weil du der et Sohn la fille und die d'Abraham. Tochter von Abraham bist. Tu ne peux pas rester dans des conditions qui ne Kannst du plaisent pas à nicht in Dieu. Konditionen bleiben, die Gott nicht Alors gefallen. refuse cela. Also lehne dies ab. Dis après moi, Sag Hey nach mir, Yahweh! Hey, Yahweh. Hey Yahweh! Hey, Yahweh. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Lève ta main droite. Erheb deine rechte Hand Dis, j'appelle la und richesse. sag, ich J'appelle rufe la den richesse. Reichtum. Du nord. Im Namen Répète après moi. Du nord. Du nord. Du sud. D'ici. De l'est. De l'est. De l'ouest. De l'ouest. vom Osten. Viens dans ma main. 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 Au nom de Jésus. Im Au Namen nom von de Jésus. Jesus. Parce que tu es fils et fille Weil d'Abraham. du Sohn und Tochter von Abraham bist, Cela entend ta voix hört dies deine Stimme et ça obéit. und es gehorcht. Amen. Ne te demande pas comment cela viendra. Sag nicht, wie wird dies kommen. Ça viendra. Es Amen. wird kommen. Dieu va t'inspirer. Gott wird dich Il inspirieren va te donner l'intelligence. und er wird dir die Intelligenz Comme geben, à ces gens-là. so wie bei Pour diesen créer de Menschen, la richesse. um Reichtum zu kriegen. Amen. 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 Donc la gloire Kabod, il y a aussi la richesse. Also in der Herrlichkeit, in Kabot ist